बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। भली कार टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तला जो नवाज़ टीवी व्यूअर्स, अॼु जॾहिं जंग जा तक़रीबन 54 ॾींहं थी चुकिया आहिनि त हिकिड़ो सवाल जेको हर जाइ पे थिए पियो उहो इहो आहे कि केरु थो खटे इहा जंग। त हिन जे बारे में असांखे अंदाज़ो लॻाइण लाइ वधीक महिनत न करणी पवंदी आहे। कुझु फैक्ट्स एंड फिगर्स तव्हांजे साम्हूं रखंदुसि ऐं तव्हां पाण बि अंदाज़ो लॻाए सघंदव कि हिन महिल जंग केरु थो खटे। पहिरियों फैक्ट मां तव्हांजे लाइ रखणु चाहींदुमि कल्ह जे ॾींहं जो। कल्ह जे ॾींहं में अमरीकी मीडिया इहो रिपोर्ट थो करे त ईरानी दिफ़ाई ताक़त ख़तमु कोन थी आहे, जंहिंजे लाइ डोनाल्ड ट्रंप साहब US प्रेसिडेंट को 50-100 मरतबा चई चुकिया आहिनि त मां ईरान जी आर्मी ख़तमु करे छॾी, ईरान जी नेवी ख़तमु करे छॾी, ईरान जी एयरफोर्स ख़तमु करे छॾी, सॼी ताक़त ख़तमु करे छॾी, ईरान में हाणे कुझु बचियो कोन्हे। त हुन ईरान जे लाइ ई हुन मुल्क जे मीडिया जी रिपोर्ट्स जे मुताबिक़ हिन महिल ताईं जेका बहरी ताक़त आहे, नेवी जी ताक़त आहे ईरान जी, उहा 60% बरक़रार आहे। ॿुधायो वियो आहे अमरीकी मीडिया जे मुताबिक़ हिन महिल ईरान जी जेका फ़ज़ाइया जी ताक़त आहे उहा 70% बरक़रार आहे, अञा मौजूदु आहे। ऐं गॾोगॾु इहो बि चयो वियो आहे कि इहे अंदाज़ा जेके लॻाया विया आहिनि सोर्सिस ज़रियनि जे ज़रिए उहे कंज़र्वेटिव आहिनि, नैरो माइंडेड आहिनि। हिन खां वधीक भी ईरान जी दिफ़ाई ताक़त हिन महिल थी सघे थी, जंहिंखे डोनाल्ड ट्रंप एतिरी बार तबाह करे चुकियो आहे। गॾोगॾु असांखे इहो ख़बर आहे कि तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन साहिब इहे चवनि थियूं कि मीडिया रिपोर्ट सभु ग़लति आहिनि, कूड़ियूं आहिनि, प्रोपेगेंडा आहे। हाणे सोचण जी ज़रूरत आहे कि अमेरिकन मीडिया भला ईरान जी साइड छो वठंदो। ईरान वटि त PR जा पैसा ॾियण लाइ $9 मिलियन एवरी मंथ। ॿियो इहा ख़बर आई आहे त ईरान जंहिं 2 जहाज़नि खे कल्ह रोकियो हुयो हुनखे पंहिंजे कब्ज़े में वठी छॾियो आहे। ऐं पोइ ईरान जे हुकूमत जी तरफ़ां इहा ॻाल्हि चई वई आहे कि तव्हां असांजे जहाज़ खे कब्ज़े में वरितो, असां तव्हांजे जहाज़नि खे कब्ज़े में वठंदासीं। पोइ इहा बि ख़बर आई आहे कि US ब्लॉकेट सां 20 खां मथे जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खां गुज़री चुकिया आहिनि ऐं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान जो कंट्रोल अञा बरक़रार आहे। ॿुधायो वियो आहे अमेरिकी सेंटकॉम सेंट्रल कमांड जी जानिब सां, पेंटागन इहा रिपोर्ट ॾिनी आहे कांग्रेस खे, त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मां माइन्स ख़तमु करण लाइ, उहे माइन्स जेके हिन महिल ईरान जे कंट्रोल में आहिनि, जेके ईरान जे ज़रिए लॻियूं आहिनि माइन्स, उहे माइन्स ख़तमु करण लाइ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 6 महीना लॻंदा। 6 महीना तव्हांखे ॿुधायां, 6 महीना अगरि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईअं ई रहियो त तव्हां सोचे सघो था कि दुनिया जा हालात किथे वेंदा। ऑलरेडी तव्हांखे ख़बर आहे त ऑयल जी प्राइसिस वधणु शुरू थी वियूं आहिनि, पेट्रोल बिजली जी क़ीमतूं, गैस जी शॉर्टेज का नई ॻाल्हि न आहे। ऐं अगरि इहा ई सिचुएशन रही बरक़रार, छो जे करे वरी डोनाल्ड ट्रंप खे इहो सवाल पुछियो वियो, वरी इहा जवाबु मिलियो आहे। कॾहिं चवंदा आहिनि कि 2-3 ॾींहंनि में मुज़ाकरात थी वेंदा। लास्ट स्टेटमेंट इहा ई आई कि फ्राइडे जो मुंहिंजी टीम वेंदी पाकिस्तान ऐं उते डायलॉग थींदो। ईरान इहो चवे थो कि जेसि ताईं US ब्लॉकेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ख़तमु कोन थींदो, अमरीका छो जे करे सीज़ फायर जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे, त हिन ख़िलाफ़ वर्ज़ी जे करे असां डायलॉग कोन था कयूं। अगरि इहे ब्लॉकेट ख़तमु थी वञे त असां डायलॉग जी टेबल ते अचण लाइ तयारु आहियूं। त इहा बि हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे। गॾोगॾु असांखे इहो बि ख़बर आहे कि अमरीका में जॾहिं खां इहा जंग शुरू थी आहे त डोनाल्ड ट्रंप 8 खां मथे पंहिंजे जनरल्स खे फारिग करे चुकियो आहे, फायर। ऐं जॾहिं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुछियो वेंदो आहे डोनाल्ड ट्रंप ऐं उनजे तर्जुमान खां कि वजह छा आई, तव्हां छो एॾे वॾे सुठे जनरल खे फायर कयो आहे, त कोई जवाबु न ईंदो आहे, का रीज़न न ॾिनी वेंदी आहे कि छो हिनखे फारिग कयो वियो। अॼु इहा ख़बर आहे कि नेवी जे US नेवी सेक्रेटरी खे फारिग कयो वियो आहे, हुनखां इस्तीफ़ो वरितो वियो आहे, उहो बि फेल थी वियो आहे। गॾोगॾु इहो बि ख़बर आहे कि असां वटि त डोनाल्ड ट्रंप जी सियासत फेल थी वई आहे, हुनजी मक़बूलियत ख़तमु थी वई आहे। इहा बि ख़बर असांखे अॻु खां मिली चुकी आहे कि इज़राइल जी हाणे नफ़रत अमरीका में वधी रही आहे। 70% खां मथे माण्हू इज़राइल खां नफ़रत कंदा आहिनि। त इहा सॼी सिचुएशन असांखे ॿुधाए थी कि ईरान हिन महिल जंग खटे पियो, अमेरिका जंग हारे पियो। अमेरिका में हिकिड़े साल में 12 जे क़रीब साइंटिस्ट या मरी चुकिया आहिनि या ग़ाइब थी विया आहिनि। इहे सभु न्यूक्लियर साइंटिस्ट या जंहिं वटि हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस हुयूं। त अमेरिका में जेके हिन महिल अंदरूनी हालात आहिनि, अमेरिका जेके पंहिंजा साथी यूरोपियन दोस्त मुल्क या सभु छॾे विया, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, नंढा मुल्क बि सभु छॾे विया, जंहिंजे करे हिन महिल अमेरिका वटि बचियो आहे हिकिड़ो इज़राइल ऐं जेके हुन सां गॾु हुनजा साथी बीठा आहिनि, जंहिंमें सऊदी अरब ॿिया 2-3 मुल्क आहिनि। पर यूरोपियन कंट्रीज़ न हाणे अमेरिका सां गॾु बीठा आहिनि, न हिन महिल इज़राइल सां गॾु बीठा आहिनि। ऐं काफ़ी तज्ज़ियाकारी ॻाल्हि चवनि था कि हर साल सदाईं, इनफैक्ट 1949 खां वठी करे हाणे ताईं जॾहिं इज़राइल खे ठाहियो वियो,
ऐं पोइ इज़राइल अमेरिकन प्रेसिडेंट्स खे जीअं यूज़ कंदो आयो आहे, अॼु बि इहा ॻाल्हि थिए पई कि इज़राइल डोनाल्ड ट्रंप खे इस्तेमालु करे हाणे डिस्पोज़ करण वारो आहे। जेको कमु इज़राइल खे डोनाल्ड ट्रंप खां वठिणो हुयो उहो वठी चुकियो आहे ऐं हाणे दुनिया जी गेम अॻिते वधे पई। को माण्हू हिनखे चवंदा आहिनि मल्टीपोलर वर्ल्ड, को चवंदा आहिनि न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, खोड़नि जा नाला आहिनि। पर यकीनन अगरि सिचुएशन खे उतां ओवरव्यू कयो, मथां ॾिसो त ख़बर पइजी थी वञे कि हालात आहिनि छा। अॼु जे प्रोग्राम में मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि, असां सदाईं इहा ॻाल्हि कंदा आया आहियूं त इज़राइल दहशतगर्द आहे, इज़राइल वॾो ख़तरनाक मुल्क आहे, ज़ायनिज़म हिकिड़ो वॾो प्रॉब्लम आहे। पर मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि कि ज़ायनिज़म जेको करे पियो, इज़राइल नेतन्याहू जेको करे पियो, उहो सभु अमेरिका जी सपोर्ट सां करे पियो। 1949 खां अॼु ताईं हर साल अमेरिका इज़राइल खे पंहिंजी दिफ़ाई सलाहियत वधाइण लाइ, पंहिंजा बम वधाइण लाइ, पंहिंजी एयरफोर्स, नेवी, रॉकेट, मिज़ाइल, डिफेंस सिस्टम वधाइण लाइ अरबे डॉलर ॾींदो आहे। पाकिस्तान खे 5 सालनि में $5 अरब मिलंदा आहिनि, अरब डॉलर किस्त करे ईंदी आहे ऐं हुन जे बदिले असां माण्हुनि ते बिजली जा रेट वधाईंदा आहियूं, पेट्रोल जा रेट वधाईंदा आहियूं, हर शइ ते टैक्स वधाए छॾींदा आहियूं। भले 25 करोड़ माण्हू रुली वञनि, परवाह न आहे, पर असांखे कर्ज़ो खपे, मुल्क हलाइणो आहे, IMF जेको चवंदो असां कंदासीं। $5 अरब 5 सालनि में। हाणे तव्हां हे ॾिसो, मां तव्हांजे साम्हूं नंबर्स थो रखां। 2000 साल 2000 सां साल 2000 में अमेरिका इज़राइल खे घणी मिलिट्री एड ॾिनी आहे, मिलिट्री इमदाद $6.5 बिलियन, $6.5 बिलियन 2000 में। 2001 में $4.8 बिलियन, 2002 में $4.8 बिलियन, 2003 में $6 बिलियन, 2004 में 4.5, 2005 में 4 बिलियन ऐं पोइ 2006 खां वठी 2022 ताईं हर साल $3.8 बिलियन मिलिट्री एड वई आहे। 22 ताईं 23 में इज़राइल खे छोकी जंग शुरू करणी गज़ा ते, त 23 में उहो अमाउंट वधायो वियो, स्पेशल वधायो वियो ऐं $3.8 बिलियन खां उहो अमाउंट थो वञे $17.5 बिलियन ते, छो जे करे गज़ा ते बम किराइणा हुया। ऐं पोइ 2024 में हुन खां बि मथे थो वञे $21.7 अरब। अनबिलीवेबल। अमेरिका बिहाइंड द टेबल इज़राइल खे सॼो असलो थो ॾे, सॼो पैसो थो ॾे ऐं पोइ चए थो कि इज़राइल इहो दहशती आहे, इज़राइल जंग आहे, इज़राइल हे जंग शुरू पियो करे। हक़ीक़त इहा आहे कि इज़राइल हुजे या अमेरिका, ॻाल्हि साॻी आहे। इहा ई वजह आहे कि अॼु ईरान जा सदर चवनि था कि कहिड़ो वॾो ट्रस्ट डेफिसिट आहे, असां अमेरिका ते भरोसो ई कोन था कयूं, असांखे एतबार ई कोन्हे। अमेरिका ॻाल्हि कुझु कंदो आहे, एक्शन हुनजा कुझु ॿिया हूंदा आहिनि। डोनाल्ड ट्रंप जे लाइ माण्हू चवनि था कि व्हाइट हाउस जो इंटरनेट बंदि करे छॾियो, छो कि जेतिरा ट्वीट्स करे थो, हिन जे ट्वीट्स जे करे इन ते इनसाइडर ट्रेडिंग जा इल्ज़ाम अलॻि था लॻनि ऐं हे जेको मुज़ाकरात जो माहौल आहे, जंग जो माहौल आहे, हिनखे अञा ख़राब थो करे। तव्हांखे ॿुधायां कि हिन महिल अगरि असां ॾिसूं सॼी सिचुएशन खे, त वॉशिंगटन DC में लेबनान ऐं इज़राइल जा डायलॉग जेके मुज़ाकरात थियणा आहिनि, उहो अॼु थियणा आहिनि ऐं लेबनान में हिकिड़े वॾे ज़मीनी हिसे ते इज़राइल कब्ज़ो करे हिकिड़ी येलो कलर जी लाइन हणी छॾी आहे कि हे हाणे इज़राइल जो हिसो थी वियो आहे। हुन में जेतिरा घर आहे सभु बिल्डोज़ करे फ्लैट पिया कया वञनि, गज़ा जी पट्टी वांगुरु लेबनान जे हिकिड़े वॾे हिसे खे फ्लैट थो कयो वञे ऐं DC में मुज़ाकरात था थियनि, अमेरिका थो कराए इज़राइल ऐं लेबनान जा। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, तव्हांखे सम्झी वञणु घुरिजे। तव्हांखे मां सभु फैक्ट्स हिन करे ॿुधाईंदो आहियां कि तव्हां पाण हुननि फैक्ट्स खे 2+2+2 करे पंहिंजे रिज़ल्ट ते पहुची सघो कि दुनिया छा पई करे, किथे पिया वञूं, छा मुस्तक़बिल आहे असांजो, कीअं असां पंहिंजे पेरनि ते बीहंदासीं। कि उहो IMF जेको 25 करोड़ माण्हुनि खे कंट्रोल थो करे, $1 अरब साल में ॾिए थो, उहो ई IMF बैक्ड अमेरिका 20 अरब हिकिड़े साल में इज़राइल खे ॾियनि था जंगू करण जे लाइ। उहे जंगू जेके हिन महिल दुनिया में वधनि पियूं, त मां सम्झां थो कि अॼु जे प्रोग्राम में असां हिन ते तफ़सीलन डिस्कशन कंदासीं कि आख़िर हे चाहिनि छा था। ईरान क्लियरली चई छॾियो आहे, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियानी स्टेटमेंट ॾिनी आहे कि 3 अहिड़ा पॉइंट्स आहिनि जंहिं ते डेडलॉक अञा बरक़रार आहे, जेसि ताईं उहो अॻिते न वधंदो असां टेबल ते न ईंदासीं। ऑफकोर्स डेडलॉक नंबर 1 इहो ई आहे कि गारंटी केरु ॾींदो कि ईरान ते वरी हमलो न थींदो। डेडलॉक नंबर 2 इहो आहे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो छा थियणो आहे, अमेरिका चए थो पंहिंजो इनरिच्ड यूरेनियम मुंहिंजे हवाले करे छॾ या हुनखे डिग्रेड कर। ईरान चए थो मुंहिंजो हक़ आहे, जेको इंटरनेशनल लॉ जे मुताबिक़ मुंहिंजो हक़ आहे, मूंखे मिलणु घुरिजे।
न त तव्हांखे बि ख़बर आहे कि अगरि पाकिस्तान वटि न्यूक्लियर बॉम्ब न हुजे हा त इंडिया असां ते हमिलो करे हा त जंहिं मुल्क वटि न्यूक्लियर बॉम्ब हूंदो आहे त हुन वटि उहा दिफ़ाई ताक़त अची वेंदी आहे जंहिंजे करे दुश्मन हुन ते हमिलो न कंदो आहे त ईरान जे लाइ हिन करे न्यूक्लियर बॉम्ब ठाहिणु एतिरो ज़रूरी थी वियो आहे मूंखे त लॻे थो जीअं इज़राइल खे ठहियलु ठुकियल न्यूक्लियर बॉम्ब ॿियनि मुल्कनि गिफ्ट कयो अमेरिका ते इहो इल्ज़ाम ईंदो आहे उअं ई वक़्तु अची वियो आहे कि ईरान खे बि कोई शायदि ठहियलु ठुकियल बॉम्ब ॾेई छॾे छो जे करे जेसि ताईं हुनजे कस्टडी में इहो बॉम्ब ईंदो कोन तेसि ताईं इज़राइल पंहिंजी हरकतनि सां बाज़ अचण वारो आहे कोन त ईरान जी ॿी इहा स्टेटमेंट या थर्ड ऑफकोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ जो कंट्रोल ईरान खे इहो लॻे थो कि हुनखे जेके नुक़सानु थियो आहे कई $100 अरब जो हुन नुक़सान जे अज़ाले लाइ हॉर्मोज़ खां जेतिरी कश्तियूं वेंदियूं हुननि खां टोल टैक्स वरितो वेंदो हिन महिल बि इहे ॻाल्हियूं थियूं हलनि कि जेके कश्तियूं ईरान जी इजाज़त सां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ खे लंघनि थियूं उहे टैक्स थियूं पे कनि ईरान खे त हीअ सॼी सिचुएशन असां डिस्कस कंदासीं अॼु जे प्रोग्राम में छो जे करे पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अॼु फाइनेंशियल टाइम्स असांजे फील्ड मार्शल साहिब जी वॾी तारीफ़ कई आहे ऐं फाइनेंशियल टाइम्स इहो लिखियो आहे बरतानवी जरीदे त फील्ड मार्शल साहिब जो जेको किरदारु हिन जंग में रहियो आहे उहो क़ाबिल तारीफ़ आहे तमामु सुठो आहे दुनिया में कंहिं मुल्क इहो कमु न करे सघियो जेको पाकिस्तान पियो हिन महिल करे ऐं तमामु ज़रूरी आहे कि इहो पीस थिए ऐं अगरि इहो एग्रीमेंट थी थो वञे ॿिन्हिनि मुल्कनि में हीअ जंग ख़तमु थी थिए जेका जंग दुनिया खे तबाह पई करे हिन महिल छो जे करे का डेडलाइन कोन्हे हिन सीज़ फायर जी जेको हिन महिल सीज़ फायर एक्सटेंड कयो वियो आहे त ट्रम्प खां बि पुछियो वियो कि केतिरो हलंदो सीज़ फायर का डेडलाइन न मिली न हुनजे तर्जुमान खां मिली जंहिंजे करे हाणे भौच आहे मां तव्हांखे ॿुधायां UAE अमेरिका खां डॉलर घुरिया आहिनि करंसी स्वाप में छो जे करे हुननि खे डॉलर जी शॉर्टेज आहे माण्हू हुतां निकिरनि पिया पंहिंजो डॉलर कन्वर्ट कराए निकिरनि पिया उतां जी लोकल करंसी त UAE चाहे थो कि उहो पंहिंजी करंसी अमेरिका खे ॾिए अमेरिका खां डॉलर वठे छो जे करे UAE जो पोर्ट गुज़रे थो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ खां अगरि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ 2-3 ॿिया हफ़्ता बंदि रहियो त हे जेके गल्फ कंट्रीज़ आहिनि हे हिन लाइ वॾी प्रॉब्लम्स क्रिएट थी वेंदियूं कोयत ओमान बहरेन UAE तमामु हितां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ खां ई पंहिंजो तेल दुनिया खे सप्लाई कंदा आहिनि सऊदी अरब वटि रेड सी जो रूट आहे यमन जे थ्रू क़रीब सां गुज़रंदो आहे उतां हू अञा सप्लाई करे पियो पंहिंजो मेजर तेल जो हिसो पर इहा जंग अॻिते वधी त तव्हांखे ख़बर आहे यमन में ईरान जा साथी हूथीज़ वेठा आहिनि ऐं हुननि इहा धमकी बि ॾिनल आहे कि अगरि इहा शइ रिज़ॉल्व न थी जंग अॻिते वधी वरी असां ते हमिलो थियो त असांजा जेके साथी आहिनि हिते हिननि खे असां सपोर्ट करे इहो रस्तो बि बंदि कराईंदासीं ऐं पोइ यकीननि तव्हां सोचे सघो था where would the world go, especially economically, महंगाई किथे वेंदी बेरोज़गारी इन्वेस्टमेंट सभु शयूं डिस्कस कंदासीं अॼु जे प्रोग्राम में तव्हां किथे न वञो हिकिड़ी ब्रेक था वठूं ब्रेक खां पोइ अची करे डिस्कशन अॻिते वधाईंदासीं कीप वॉचिंग आवाज़ TV Viewers, welcome back to the show. प्रोग्राम में डिस्कशन जो आगाज़ करना से I have with me मुझा फेवरेट एक्स एम्बेसडर आहिनि ज़फरुल्लाह शेख साहब के तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि IR एक्सपर्ट आहिनि हमेशा पंहिंजो टाइम ॾींदा आहिनि ऐं हिन जी राय मां सम्झंदो आहियां हमेशा प्रैक्टिकल हूंदी आहे टू द पॉइंट हूंदी आहे एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड थैंक यू ज़फरुल्लाह शेख साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम जज़ाकल्लाहु ख़ैर शेख साहब सभिनी खां पहिरियों पाकिस्तान जी ॻाल्हि कयो यकीनन अॼु दुनिया में पाकिस्तान जी वॾी तारीफ़ थी थिए फाइनेंशियल टाइम्स भी अॼु असांजे फील्ड मार्शल साहब जी तारीफ़ कई आहे पंहिंजे आर्टिकल में सालिसी ॿियो को करे नथो सघे हिन महिल रुगो पाकिस्तान थो करे नेक्स्ट 24 to 48 hours और 72 hours आर वेरी इंपॉर्टेंट दुआ था कयूं असांखे इहे डायलॉग थिए हर पाकिस्तानी सोचे थो शेख साहब कि असांजी लीडरशिप दुनिया में एतिरी वॾी अचीवमेंट करण थी वञे अलाह सां खे कामयाब करे काश कि वो जीअं एक्सटर्नल अचीवमेंट्स हासिल करे थी इंटरनली भी उहे अचीवमेंट्स हासिल करे असांजे माण्हुनि जी लाइवलीहुड खे थोरो बहितर करे को सस्तो पेट्रोल सस्ती गैस को सस्ती बिजली ईरान खां वठे सैंक्शन्स हटाइण खां पोइ योर ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन साईं Mehrbani sir for your kind words. Mehrbani कंदा आहियो सुठा लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदा आहियो अल्लाह तव्हांखे ऑफिस रखे थैंक यू सो मच लव यू टू सर Now coming down to the topic, the point is the first part of your question is about the external thing, foreign policy कामयाबी असांजी बिल्कुलु इन में कोई शक न आहे अल्लाह जे तरफ़ां तमामु वॾी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ चओ या जीअं बि चओ बहरहाल जेके सर्कमस्टेंसिस दुनिया जा थींदा विया त पाकिस्तान जो रोल जेको आहे माशाअल्लाह दुनिया जे सभिनी सॼी दुनिया में कैपिटल्स में जिते बि फॉरेन पॉलिसी जा ॿिया किताब लिखिया वेंदा उते पाकिस्तान जे लाइ ही दौर जेको आहे तमामु सुनहरी अल्फाज़नि में लिखियो वेंदो इट्स हिस्ट्री ऐं पाकिस्तान जे फॉरेन पॉलिसी में कॾहिं मां डायरेक्टर जनरल रहियो आहियां पॉलिसी एंड प्लानिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स I in my whole career have not seen such alhamdulillah big success but this success did not come just overnight.
there was a very, very large, very commitment to you. There was a lot, so much of the hard work, so much of the sincerity, and of course, so much of the luck. So, but this all success comes from Almighty Allah. Things are changing, and inshallah ta'ala, Pakistan, the only country, I think, दुनिया में जेके भी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट्स थियूं या डिप्लोमेटिक जेके टॉक्स थिया आहिनि या मीटिंग्स थियूं आहिनि या उन जा रिज़ल्ट्स आया आहिनि उन में हेॾे वॾे ॿिनि पावर्स खे ईरान इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री to bring those two rivals, 50 years old rivals, to one table, and they were face to face, and the level was Vice President of the United States, and here the Speaker and the other senior officials. So चवण जो मक़सद इहो आहे त मां छो मां स्टूडेंट रहियो आहियां स्टूडेंट बि रहियो आहियां पर फॉरेन ऑफिस जो माण्हू बि रहियो आहियां ऐं इन सां गॾु मां डील बि कयो आहे इन शइ सां. So I think alhamdulillah things are going smooth. And I think need not to repeat all the things. सभिनी खे ख़बर आहे पाकिस्तान ॾाढो फ़ख्र जे निगाह सां असांजो इमेज जेको आहे ॿाहिरि alhamdulillah it has come up nicely and it's on the type and it's at the climax now. Now, उन सां गॾु इहो चओ the challenge is naturally when you have a good thing in hand, when you have a prize in your hand, when you have money in your hand, when you have a power in your hand, then the challenges are also there. We have a big challenge now. इस challenges में यानी ये थींदो त असांखे इलाही शयूं चवनि look at the second round. How much effort is being done for the second round? It's not easy. It's of course thorny and it's bumpy. I mean, it's not easy to bring them again on the table. And look at the problems we have. The Iranians' demands, the Americans do the action and the demands. But this time, मां समझा तो the last move that the Iranians showed us supporting that table day, at the request of Pakistan Prime Minister and of course Field Marshal, which has been recognized and acknowledged by the President of the United States, that this ceasefire has been extended without giving any time frame at the request of Pakistani leadership. This is a big thing. With big feather in the cap. No doubt. The point is now, this is a simple answer. Now the points which are, we have the point of honor, the difference of opinion Iran, basically we all know that the main point is the enrichment of the uranium and the uranium lying with the Iran. And second, of course, is Strait of Hormuz. Other the items, I think, are the two points of discussion. I almost, in principle, there was an agreement, but maybe new sanctions. This will be a long exercise. This exercise is also connected with the Gaza thing, So this whole Middle East crisis, will come on one table, and there is a solution. Zarur nikla do. Ma samjha to all the parties are agreeable to one point that there will be two states, Palestine and Israel. Now the point is ke Horati ketro bola to utte Israel ki kitni territory mile thi, Palestine ke kithe rakhe hue to. But I think Iran, and unfortunately Iran's proxies and Iran's own position, of course, उन्हें जैसे ये vertebral column, Iran the vertebral column में 2, 3, 4, 5, 6 coxsacus ताईं vertebral जेके hit मथे कया विया आहिनि. हाणे उन जी चेल सिधी नाहे. Unfortunately, we are not happy on this. We are Muslims. Pakistan first about it. Well, you can ask me another question if you want. Science, American media जी reports आयूं त Irani defense capability is still alive. ॿुधायो वियो कि ईरानी नेवी बहरी ताक़त अञा 60% बाक़ी आहे, जेका एरियल ताक़त आहे फ़ज़ाइया जी उहा 70% बाक़ी आहे, considering it was they said कि it's a conservative estimate. सवाल तव्हां सां इहो आहे, तव्हांजी नज़र में जंग केरु थो खटे? ट्रंप जा हालात बि तव्हां ॾिसो, ईरान जा हालात बि तव्हां ॾिसो, ऐं तव्हांखे ख़बर आहे कि US सेंटकॉम 8 पंहिंजा जनरल्स फायर करे चुकी आहे. अॼु नेवी जो सेक्रेटरी फायर थी वियो. गॾोगॾु हिकिड़े साल में को 10-12 साइंटिस्ट जेके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आहे विद कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन US या उहो गाइब थी विया या उनखे मरी विया, ख़बर ई न पई कीअं थियो सभु. तव्हांजी नज़र में ॿिन्हिनि मुल्कनि मां केरु जंग थो खटे ऐं ॿिन्हिनि जो हाल साईं? जी बिल्कुल इन में सच्चाई आहे. मां हमेशह इहो मेंटेन कयो आहे त ईरान खे अंडर एस्टिमेट न कयो वञे.
Iran is a power. Iran is not alone. Iran जे पोयां सुपर पावर्स भी आहिनि, and I'm sure 100% Russia and China are behind Iran जो बि आहे. ऐं ॿियो जे फर्स्ट अटैक थियो हो गज़ाफ में जून में, जॾहिं ईरान ते फर्स्ट अटैक थियो, उन खां पोइ इरानियंस जी प्रिपरेशन तमामु वॾी थी, उनखे टाइम बि काफ़ी मिली वियो. ऐं इहे शयूं जेके आहिनि सॼियूं ड्रोन्स में जेको आहे लिमिटलेस ड्रोन्स आहिनि हुननि वटि. अहिड़ी तरह एयर पावर बिल्कुलु आहे जेतिरी परसेंटेज हुन ॾिनी आहे. I think Americans rightly have said, because अवल भी चयो Americans की miscalculation हुई, they should not have done so. That's why they have, in a way, this is a defeat on the part of Americans. They have not won the war. They only defeat दिया. ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त अमेरिकन जो टोन जेको आहे हाणे आहिस्ता आहिस्ता उहो घटिजी वियो आहे. Point is, मूंखे अंदर में इहो बि लॻे थो त Americans, they have a face saving. They asked Pakistan to save them from this crisis. Let me say very clearly. ऐं उन खां पोइ थियो इहो आहे त अलहमदुलिल्लाह जेको बि थियो सभु कुझु थियो हुन में नेचुरली इहा ॻाल्हि आहे, हे पाकिस्तान पंहिंजी बाक़ाइदे क़ाबिलियत सां ऐं सभु कुझु ऑफकोर्स हुनजी सपोर्ट बि हुई. न त कॾहिं हिस्ट्री में इहो थियो आहे. ॾिसो असां अमेरिकन एलाइज हुयासीं 54 में सिएटो, सेंटो, देन मार्शल लॉ खां पोइ आइज़नहॉवर टाइम एंड ऑल द टाइम. पोइ 71 में वरी जेके शयूं वञी डिफरेंट थी वियूं, बिकॉज कोल्ड वॉर वॉज ऑन एंड well, I don't want to go into that history. अमेरिकन्स असां खां पोइ ते हटी विया, पर वरी बि अकबूट थी जेको तव्हांजो 79 खां वठी 89 ताईं रशियन्स खे ॿाहिरि कढणु, सोवियत यूनियन टुटी वियो, क्रिस्टल ख़तमु थी वियो, रशिया रहिजी वियो, पाकिस्तान हेल्प देम, F-16 असांखे मिलिया. अच्छा ठीकु आहे, इराक खे केतिरो बि ख़राबु चऊं पर हो की F-16 असां त रुॻो F-16 ते वरो कंदा. ॾिसो माइनस प्लस सीनियर पॉइंट्स जेके आहिनि, coming down to the internal situation, every leader has given its जो भी है सपोर्ट आहे या उन पंहिंजी हिम्मत कई आहे. लोकली एवरी लीडर इन दुनिया में जेके बि आहिनि माइनस प्लस पॉइंट्स थींदा आहिनि. वी आर ह्यूमन्स, बट द पॉइंट इज पाकिस्तान जी इंटरनल जेकी सिचुएशन आहे, असां पंहिंजी पॉलिसीज़ चेंज बि कयूं आहिनि. मूंखे ॿुधायो, तव्हांखे यादि हूंदो 70s जो ज़मानो when Nixon was there and of course Kissinger I think was the Secretary of State. And असां चाइनीज़ ऐं अमेरिकन जे विच में असां दोस्ती कराई अथई. I think if you rightly recall. The point is that Pakistan has been a wonderful player all the time, but of course due to the severe enmity of Indians and Indians having the support of these at that time, even the Americans and of course the Soviet Union. 60s में इंदिरा गांधी जेकी ट्रीटी साइन की, उते कुझु न कुझु असांजी मिस्टेक्स थी वञे या कुझु असांजी जेकी आहे असांखे सपोर्ट पूरी न मिली सघी अमेरिकन्स जे तरफ़ां. ख़ैर इहे घणियूं ॻाल्हियूं थी वेंदियूं 9/11 and otherwise. But your question is the number जेको आहे अमेरिकन्स बेसिकली मां वरी रिपीट थो चवां त हाणे उन्हनि खे face saving with both of the, even the Iranians and the Americans. They don't want war. But the point is now जेकी हैगलिंग थी रही आहे इहा सिर्फ़ु उन्हनि जे पॉइंट ते थी रही आहे. बट आई थिंक इरानियंस आर राइट. त उहो यूरेनियम छो ॾींदा डिफेंस खां अलावा हुनजो लोकल जेको पब्लिक आहे सॼी, हाउ कैन दे डू दिस? If they do this is a sign of surrender. त तव्हां हुनखे ॾेई था छॾियो. They'll never do. मुंहिंजो ख़्यालु आहे अल्टीमेटली मां पहिरियों अर्ज़ु कयो तव्हांखे, तव्हां मूंखे पुछो, मां चयो वॉर बंदि थींदी पर एग्रीमेंट भी थींदी, जल्दी को न थींदी, पर थींदी ज़रूर इंशाअल्लाह. आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक. हाणे आख़िरी सवाल साईं थोरो सो मुंहिंजो ॾुखियो आहे, चवंदा आहिनि सेव द बेस्ट फॉर लास्ट. सर असांजा ॿ दुश्मन आहिनि, हिकिड़ो त इंडिया आहे ऐं ॿियो असां इज़राइल खे कोन मञींदा आहियूं, असां हुन पंहिंजे पासपोर्ट ते लिखियलु आहे. गॾोगॾु असांखे इहो ख़बर आहे कि इज़राइल ऐं अमेरिका बेस्ट फ्रेंड्स आहिनि. अॼु असां डेटा था खणूं त ख़बर थी पए कि 1949 खां केतिरो पैसो अमेरिका मिलिट्री एड में इज़राइल खे ॾेई चुकियो आहे. सर पाकिस्तान खे $5 अरब IMF ॾींदो आहे 5 सालनि में, ऐं हुन ते बि साईं तव्हांखे ख़बर आहे केतिरी सख़्तु शराइत हूंदियूं आहिनि, बिजली, पेट्रोल, गैस महांगी, टैक्सिस. अगरि मां तव्हांखे ॿुधायां साईं त साल 2000 खां शुरू थो कयां. साल 2000 में 6.5 बिलियन, 2001 4.8, 2002 4.8, 2003 6 बिलियन, 2004 4.5, 2005 वरी 4 बिलियन, पोइ 2006 खां 2022 ताईं हर साल 3.8 बिलियन. 2023 में गाज़ा जंग शुरू थींदी आहे, अमेरिका इज़राइल खे ॾींदो आहे 17.5 बिलियन, 2024 में 21.7 बिलियन. हैंस इट प्रूव्स
کہ اسرائیل जेको करे थो हो अमेरिका जी बैक ते ऐं सपोर्ट ते हुन जे पैसे ते करे थो ऐं असां इसराइल खे कोन था मञूं कि हे असांजो दुश्मन आहे ऐं अमेरिका असांजो बेस्ट फ्रेंड आहे. अजीब ॻाल्हि न आहे साईं? You know, look, Israel basically is American baby. उन्हनि जी ही मिनी अमेरिका है हिते. मां सम्झां थो जेकॾहिं हाणे मां खुली कॾहिं कॾहिं घणो ॻाल्हाए बि वेंदो आहियां, पर इन बिटवीन द लाइन सची ॻाल्हि पुछो त इहा एक्सरसाइज़ जेकी इसराइल खे जॾहिं रिकॉग्नाइज़ करायो पियो वञे, जंहिंमें तव्हांखे ख़बर आहे त कुझु जॻह ते एम्बेसीज़ बि हुयूं ऐं उन में इहो हुयो त पंहिंजी UAE सां उन्हनि जा तालुकात थी विया, सुडान सां थिया, बहरीन सां ॿिया कंट्रीज़ जेके आहिनि. त इसराइल slowly was, you know, being established in these countries, in Muslim countries. And इहो चयो पियो वञे त Saudis भी very shortly will recognize Israel. अब ॾिसो, इसराइल अञा de jure recognition उनखे न मिली आहे यूनाइटेड नेशंस में. It's a de facto recognition आने जी. The point is कि इहे शइ आणण जे लाइ उहो डेफिनेटली इसराइल खे स्ट्रेंथन कयो आहे. जेके तव्हां फिगर्स ॾिना, माशाल्लाह तव्हांखे, you have in-depth knowledge about these figures. The point is that Israel के जेकी support is a mini America. If they have not produced their own bomb with their own scientists, no. They have been given everything by Americans. No कोई शक न आहे, छो जो Americans उनखे चयो त इसराइली हूंदो जो उनजी उते इहो रहे ऐं स्ट्रॉन्ग रहंदो. बिल्कुलु नेटन्याहू जेको ड्रामो सॼो थींदो आहे, कॾहिं कॾहिं त घणा माण्हू चवंदा आहिनि त मीडिया में बि इहे चवंदा आहिनि त नेटन्याहू इज़ नॉट लिसनिंग टू ट्रम्प इज़ नॉट, दे आर वन. This is all hide and seek game. This is a chess game in the foreign policy में जेके खेॾंदा आहिनि. The point is, Israel is there. Now coming down, जेकी आहे रिकग्निशन वारो मामलो जेको आहे, मां उन वक़्तु बि जॾहिं मां काफ़ी वक़्तु थियो जॾहिं रिकग्निशन हले पई, मां चयूं त जेको आहे Saudis also will one day recognize Israel. त मां इहो बि चयो त one day Pakistan will also recognize Israel. Point is त सची ॻाल्हि जेकॾहिं पुछो त असां इसराइल सां जेको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आहे उहो ऑन पैलेस्टाइन इशू. अदरवाइज देयर इज नो फाइट बिटवीन. ठीकु आहे, इंडिया सां त एनिमिटी हुई, वॉर्स बि थिया, कश्मीर इशू ते ई थिया, पर वॉर्स थियूं. हिन साइड सां त असांजी कॾहिं वॉर में न थी आहे, कुझु बि न थी आहे, का शइ न थी आहे. ऐं पैलेस्टाइन इशू ते हुन सां वेड़ हुई इन प्रिंसिपल जेको आहे एरिया में, त असां हुनजी कयासीं. 1967 में अरब इसराइल वॉर शुरू थी. उन खां पोइ जेको हलो सिलसिलो हलंदो वियो त असां इसराइल जी इन करे पासपोर्ट बि लिखियोसीं. All countries of the world except Israel. इसराइल जी हर शइ जो मां काफ़ी पाकिस्तान खे रिप्रेज़ेंट कयो आहे. इलाही मीटिंग्स में बाइकॉट ऑफ इसराइल हिकिड़ी मीटिंग हुई जंहिंमें मां सुडान में एम्बेसडर हुयुसि. You know, the point is on the ground we all used to oppose them. The point is हाणे दुनिया जेकी आहे बदिलजी वई आहे ऐं हाणे हिन वॉर खां पोइ इलाही शयूं चेंज थींदियूं. मां जॾहिं अल्जीरियस में एम्बेसडर हुयुसि, the Mali and Mauritania were also with me. I was accredited to these two countries. When I went to Mauritania, I was sitting with the president, मुझे पहली call unit, I was presenting my credentials. So he asked me this question, which you are asking today. मैंने कहा, accidentally in Nouakchott, in this year, Mauritania, you have an Israeli embassy. Then he asked me, Ambassador, can you tell me why Pakistan does not recognize Israel? What is your enmity with Israel? There is no enmity. There are certain different principles. Enmity ना है उन्हें सरकार भी असांजी, पर when the Palestine उन्हें असांजे कने amicably settle थी तो उन्हें they give the rights to the Palestinians, then of course we may consider. Why not? There are no permanent foes and friends in politics or the diplomacy. दुनिया change थी गया, दुश्मन and सुभाणे दोस्ती है. So therefore the point is, इहो part जो क्वेश्चन इहो आहे त काई बि इन में हिजक कान्हे. वक़्तु जेकॾहिं आयो अहिड़ी शयूं थी वियूं ऐं मां सम्झां थो जेकॾहिं अमेरिका ख़ुदा करे असां सां साथ रहे. पोइ मूंखे कॾहिं कॾहिं भउ थींदो आहे, हेनरी किसिंजर जी हिकिड़ी किताब में लिखियलु हुयो त if you develop enmity with United States, त तव्हांजे लाइ it's fatal. Okay. If you have friendship with them, again it's also fatal. The point is the हाणे असां जेको पुराणो जेको तजुर्बो आहे उहो बेवफ़ाई वारा तजुर्बा इलाही थिया आहिनि. But I think this is the time Americans also need us. I agree. साईं आख़िरी सवाल
how do we create more awareness? असां ॾिसूं था कि अफ्रीका में जेके मुसलमान मुल्क आहिनि वॾे प्रॉब्लम में आहिनि, सुडान, सोमालिया, नाइजेरिया, चैड, लिबिया, कीअं उन्हनि लाइ आवाज़ खणूं? मुंहिंजी त ख़्वाहिश आहे कि जीअं असां ईरान अमेरिका में सालसी था करायूं, उन्हनि मुसलमान मुल्कनि लाइ बि करायूं साईं। I was I have the honor of serving in Africa to separate countries to Safir Rehan. Sudan में जॾहिं मां सफ़ीर हुयुसि, उमर बिन बशीर हुयो न प्रेसिडेंट हुयो was. And one day he openly said in a function that I would like to visit Pakistan. I would like that all the Pakistani leaders should also come to Sudan. Mr. Ambassador, well, I'm talking in Sindhi so that everybody can understand. Mani te khara chahiye, mukhe ॾाढो अफ़सोस आहे त पाकिस्तान असां न को ताईं लीडर थो अचे, न को असांखे था अचणो थिए, भई छो ॻाल्हि आहे अहिड़ी? मां चयो तव्हां ॿुधायो तव्हांजो पाकिस्तान सां एॾो प्यार छो आहे? चई I got the training as a brigadier in the Pakistan Staff College. Wow. And ॾिसो उन जो मोहबत हुई, ये ॻाल्हि चवण जो मक़सदु इहो आहे, there's a lot of potential and goodwill of Pakistan in African countries. मां बाक़ाइदा उन्हनि सां जे लीडर सां मिलियो आहियां ऐं लिटरली मां तव्हांखे ॿुधाए नथी सघां त एॾी पाकिस्तान जी इज़त आहे असांखे। मां पोइ छा कयो आफ्टर आई रिटायरमेंट I joined TDAP as consultant on Africa markets. Okay. I gave them a Bible of about 50 countries. Each country, I told them that, look, we need to work on Africa. The Ministry of Foreign Affairs में separate Africa जो अलग थी वियो आहे ऐं मां सम्झां थो पर उन जो अञा कमु जेको आहे स्लो आहे, हिते वॾो पोटेंशियल आहे। Chinese have worked a lot and even Indians, I tell you. Indians जी घटि में घटि more than $300 million जी इन्वेस्टमेंट आहे ऐं चाइनीज़ जी more than $800 million आहे। ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त मां चवंदो आहियां त उते कमु करण जो तव्हां जेको सुवालु आहे, we have to work a lot. So inshallah ta'ala, I think there will be a beginning and inshallah तव्हां वरी points जेके आहे and keep on hammering these things on your media level so that our foreign office who is sleeping in somewhere corners, they should lit the candles in these corners. Thank you so very much, Zafrullah Sheikh Saab, for your precious time, for your enlightening opinion. तव्हांजे तज़िये सां असांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे कि दुनिया में आख़िर थिए छा पियो ऐं जंहिं तरीक़े तव्हां सम्झाईंदा आहियो, I think it's remarkable. Thank you so very much. Views हिकिड़ी break खां पोइ डिस्कशन अॻिते वधाईंदासीं. Don't go anywhere. We'll be right back. व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर दिफाई तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया लोधी साहब आपके वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। लोधी साहब, नेक्स्ट 24 to 72 आवर्स बताए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान की मेहनत रंग लाएगी और अमेरिका का जो हाल है, ईरान की जो सूरत हाल है, जो डिमांड्स हैं, लग यही रहा है कि एग्रीमेंट होना नागुज़ीर है। देयर इज नो अदर वे आउट फॉर बोथ द पार्टीज। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे रीड करते हैं? पाकिस्तानी किरदार के ऊपर आपकी राय, और क्या आपको लगता है कि जुम्मे को मुज़ाकरात हो पाएंगे या आपको लगता है थोड़ा और वक्त लिया जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बात ये कि सबसे पहले तो खुशाइन बात यह है कि आपको पता है कि एक्सटेंड हो गया है सीज फायर और उसकी कोई अभी डेडलाइन भी नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज रिक्वायर्ड। ये एक बड़ी बात है। दूसरा, पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा कारनामा है वो तो पहली दफा इनकी मुलाकात करवाना था। आप अंदाजा तो लगाएं भाई, एक सुपर पावर है, नंबर 1 पावर है दुनिया की, एक उनके साथ मुल्क है जो किसी की बात नहीं सुनता और किसी चीज को खातर में नहीं लाता। कोई इंटरनेशनल कानून, कोई अखलाकियात की लेवल उनके नजदीक कोई माने नहीं रखती। मैं इसराइल की तरफ इशारा कर रहा हूँ। और साथ फिर एक तीसरा मुल्क है जिसका सब्र और इस्तकामत जो है वो पहाड़ों जैसी है और जो शहादत देने के लिए हर लेवल पे तैयार है। ऐसे मुल्कों को मेज पर लेकर आना कोई आसान काम नहीं था, जो कि एक दफा हो गया। उसके बाद अब जो सूरत हाल है वो अगर आप गौर करें, अलग अलग हम तीनों का देखते हैं कि जो अमेरिका है उसमें जो ट्रंप है अपने मुल्क में तना रह गया है, आप जानते हैं। उसके जो एडवाइजर हैं उसके अंदर स्प्लिट है। कुछ चाहते हैं कि भी
اسرائیل جو کہے بس وہ کرتے رہے، کچھ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی انف از انف. یورپینز نے ان کو چھوڑ دیا، نیٹو نے ان کو چھوڑ دیا، جو ملک تیل بنانے والے ہیں وہ پریشان ہیں، تیل استعمال کرنے والے پریشان ہیں. یہ تو ہے امریکہ کی حالت. اس کے بعد پھر اب اسرائیل کو دیکھ لیں. پہلی دفعہ اسرائیل کو اگر کوئی مار پڑی ہے میرے خیال جب سے وہ مارد وجود میں آیا تو پہلی دفعہ ان کو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی ملک نے کوئی فائدہ اٹھایا تو یہ میں آپ کو بتا دوں اسرائیل ہے. انہوں نے لبنان کے کچھ ایسے حصے پہ قبضہ کر لیا ہے جس کو وہ اپنے گریٹر اسرائیل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہاں سے وہ واپس جانے کو بھی تیار نہیں ہے. تو وہ بھی اب میرا خیال ہے کہ سیز فائر چاہیں گے مزید، تو آگے سٹیل میٹ ہے ان کے لیے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایران کی بہت آپ دیکھیں کہ تباہی ہوئی ہے، بہت انفراسٹرکچر ایک ایک چپے چپے کو اگر میں یہ کہوں کہ بڑے بڑے بموں سے اڑا دیا گیا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، لیکن ان کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا. لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اتنی قربانیوں کے بعد، خاص کر ان کے روحانی پیشوا تمام اہل تشیع کے پیشوا خامنہئی صاحب کی شہادت، تو وہ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ جی ٹیبل پر آئیں اور کچھ بھی حاصل نہ کریں. تو بنیادی بات یہ کہ جو گراؤنڈ ورک ہوتا ہے جس میں پہلے کچھ چیزیں طے ہو جاتی ہیں، اس میں تھوڑی سی دشواری پیش آ رہی ہے. تیار ہے مجھے لگتا ہے ایران کے جو افزودگی ہے یورینیم کی، اس کو کم از کم سطح پہ لایا جائے، یا شاید بالکل رکنے پر بھی تیار ہو، چند سالوں کے لیے رکنے پر بھی تیار ہو. لیکن اس کے عوض وہ سینکشنز ختم کروانا چاہتے ہیں، اس کے عوض جو ان کے وہ ریزرو پیسے دبائے ہوئے ہیں ان کو وہ ختم کرانا چاہتے ہیں. دیٹ از اے پوائنٹ. اور ایک پوائنٹ میں اور دے دوں آپ کے اگلے سوال سے پہلے کہ دیکھیں امریکہ نے ہمیشہ برنکمین شپ کھیلی ہے، ایران نے ضرور جواب دیا لیکن پہلے ہمیشہ بلنک امریکہ نہیں کیا، اور وہ بلنک کرتا ہے ہمارا سہارا لے کر. یہ بھی یاد رکھیے کہ جی مجھے پرائم منسٹر پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے تو میں نے یہ کر لیا ہے، مجھے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے تو میں نے یہ کر لیا. تو اب بھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ہمارا نام لے کر ہمارے پیچھے چھپ کر اسلام وہ آباد یہ کام بھی کر دے گا کہ وہ کہے گا جی مجھے فیلڈ مارشل نے کہا ہے تو میں نے یہ سیج ہٹا دی ہے، یہ بات مان دی. تو انشاءاللہ ہو جائے گا. جی سر، ڈونلڈ ٹرمپ کی سچویشن پہ تھوڑی سی بات کروں گا میں. 8 اپنے وہ جنرلز کو فارغ کر چکا ہے، فائر کر چکا ہے. آج کی خبر یہ ہے کہ یو ایس نیوی کے سیکرٹری کو فائر کر دیا گیا. ایک سال کے اندر 10 سے 12 ان کے سائنٹسٹ یا تو مشکوک طریقے سے غائب ہو گئے یا مارے گئے ہیں. انٹرنلی ایک ان کا کیلیفورنیا کا گورنر آج مطالبہ کر رہا تھا کہ ٹرمپ جلد از جلد جنگ ختم کریں. ان کی پاپولیرٹی چلی گئی، ووٹ بینک چلا گیا، اسرائیل سے نفرت امریکہ میں اتنی بڑھ گئی ہے. آپ کی نظر میں کیا، کیونکہ یہ رائے بہت سارے تجزیہ کاروں کی ہے کہ اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنا کام لے لیا ہے اور اب اس کو ڈسپوز کرنے کا وقت آ گیا ہے. ڈو یو اگری سر؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر چیزیں اس نیچ پہ پہنچی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن جس بھونڈے طریقے سے استعمال کیا ہے اسرائیل نے امریکہ کو اس دفعہ، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد امریکنز جاگ گئے ہیں. کیونکہ جو یہ نو کنگ کی نکلی تھی نا پروسیشن نکلے تھے، اس کے بعد اب ہاں جی، اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ ود ان امریکہ یہ آوازیں سب اٹھ رہی ہیں، جو امریکی یہودی بھی ہیں وہ بھی صہیونیت کے اس پلان کے مخالف ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کافی مشکل میں ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ یہ بات اگر مان بھی لی جائے کہ یہ انہوں نے استعمال کر کے اسرائیل استعمال کر کے ابھی ان سے فارغ تو ان کو نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا، لیکن وہ شاید ہو جائیں گے. لیکن اسرائیل کو بھی اس کا بہت نقصان پہنچے گا، کیونکہ اس دفعہ بہت بلیٹنٹلی ہوا ہے، بہت اوپنلی ہوا ہے، بہت ایک فحش طریقے سے ہوا ہے. تو میرا خیال یہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی ایسا رزلٹ نکلے گا جو اسرائیل کے حق میں تو نہیں ہے. اور ان کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا فی الحال تو اس کو بریکیں لگ گئی ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک ایران ابھی آپ نے کہا ہے جنرل صاحب کہ لبنان کا ایک حصہ صدن لبنان کے اوپر انہوں نے ایک پٹی بنا دی ہے، پورا فلیٹ کر دیا ہے، ڈی سی میں مذاکرات کر رہے ہیں اور وہاں پہ بم بھی گرا رہے ہیں اور قبضہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ گریٹر اسرائیل تو بنا رہے ہیں نا سر؟ ہاں جی، وہ میرا مطلب یہ کہ ایک تو انہوں نے فائدہ حاصل کر لیا، لیکن گریٹر اسرائیل کے جو مزاحمت ہے پہلے صرف فزیکل مزاحمت ایران کر رہا تھا یا ان کی پراکسیز تھیں. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ایک نیا محاذ بن رہا ہے جس میں ترکی ہے، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں پاکستان ہے، اور جس میں آپ دیکھیں گے اور ملک شامل ہو جائیں گے، یہ ایک بہت ہی بڑی دیوار بن جائے گی ان کے عزائم کے سامنے. آپ دیکھتے جائیے. بالکل ٹھیک سر. پینٹاگون نے امریکی کانگریس کو یہ بریفنگ دی ہے کہ ہمیں اسٹریٹ آف ہورموز سے مائنز ختم کرنے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں، 6 months. اور حال یہ ہو گیا ہے سر گلف کنٹریز کا کہ
کہ UAE نے امریکہ سے کرنسی کی سواپنگ کی ریکویسٹ کر دی ہے کہ آپ ہم سے ہماری کرنسی لیں, ہمیں ڈالر دیں, ہمارے پاس ڈالر بہت زیادہ شارٹ ہو رہے ہیں. اور اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش 1-2 ہفتے بھی زیادہ چلی جنرل صاحب تو ورلڈ اکانومی کرپل کر جائے گی, آئل, گیس, سب بجلی بڑے پرابلم میں آ جائے گی پوری دنیا. آپ کی نظر میں یہ اسٹریٹ آف ہرمز کی سچویشن بہتر ہوگی 1-2 ہفتے میں یا زیادہ وقت میں, یور اوپینین سر؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی سچویشن تب بہتر ہوگی جب ایران جو اسٹریٹ کا حصہ ان کے قریب سے گزرتا ہے اس کو کھولے گا. اب تو آپ کو پتا نا کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بلاکیڈ کر دیا ہے, ایران نے پہلے کیا, تو سمجھ نہیں آئے کہ بلاکیڈ کے اوپر بلاکیڈ کا کیا مطلب ہے. اصل میں اسٹریٹ آف ہرمز زیادہ چوڑا تو نہیں ہے, لیکن وہ حصہ جو ایران کی دوری پہ واقع ہے وہاں پر مائنیں لگائی ہیں. اور مائنوں کا, کیونکہ میں خود انجینئر ہوں, فوجی انجینئر, تو ہم بھی مائنیں لگاتے ہیں نا زمین کے اوپر. تو مائن کا لگانا آسان ہے میرے بھائی, مائن کا اٹھانا بہت مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مائنیں آپ نے لگائی ہوتی ہیں ان کا گو کہ آپ نے ان کی پوزیشن وغیرہ تب نوٹ کی ہوتی ہے, ان کی پوزیشن بعض اوقات چینج ہو جاتی ہے. وہ سر مجھے یاد ہے ویتنام وار کے بعد کئی سالوں تک وہ مائنز ہی صاف کرتے رہے صرف. جی, اس کے علاوہ ہم یہ کام کرتے رہے ہیں. جب بھی ہمارا سٹینڈ اپ ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ, اس کے بعد سٹینڈ اپ ختم ہو جاتا ہے, ہم مہینوں تک وہ مہینے صاف کرتے رہتے ہیں. تو اور پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہیں. تو یہ 6 مہینے بھی میرا خیال ہے کہ وہ انڈر واٹر والی مائن تو اور مشکل ہوتی ہوگی جنرل صاحب. جی, بہت مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ بڑی ہوتی ہیں اس لیے تھوڑا سا ان کو ڈیٹیکٹ کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن ان کو ڈسٹروائے کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے زمینی مائن کے مقابلے میں. تو یہ بڑی بات نہیں ہوگی. اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اسٹریٹ آف ہرمز کا اگر وہ حصہ کھل جاتا ہے جو ایران کے ساتھ ہے, اور کوئی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایران کوئی وصول کرے عمان, اور ایران اس کو انٹرنیشنل واٹر مان کر وہاں سے جہازوں کو گزرنے دیں اور صرف سروس چارجز ان سے دیتے رہیں کوئی اور چارجز لینے کے بجائے, تو یہ معاملہ اتنا گمبھیر نہیں ہے کہ حل نہ ہو سکے. اگر مائنوں والی معاملے کی بات کر رہا ہوں, اگر ادروائز اگریمنٹ ہو جائے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کی. جی اوکے سر. مائی نیکسٹ کوسچن سر, ہم جانتے ہیں کہ مودی اور نیتن یاہو کی جب ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ مودی بیوی ہے اور نیتن یاہو اس کا شوہر ہے, فادر لینڈ مدر لینڈ. اب ہم جانتے ہیں کہ ہم ان دونوں ملکوں کو ہمارے سے اچھے تعلقات نہیں ہیں, پرابلمز ہیں ہمارے, اور انڈیا کے ساتھ تو دشمنی ہے, اسرائیل کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. لیکن اسرائیل کے پیچھے سر امریکہ جو فنڈنگ کر رہا ہے, اسپیشلی جنرل صاحب جو ملٹری ایڈ ہے وہ 1949 سے چلی آ رہی ہے. اگر میں سال 2000 سے اٹھا کے 2026 تک کا نمبر دیکھوں تو وہ $300 بلین کراس کر رہا ہے. 2023 کی جنگ کے ساتھ ہی جو ملٹری ایڈ ہر سال تقریباً 3.8 اور 4 بلین ڈالر جاری تھی وہ 17 اور 21 بلین ڈالر بن جاتی ہے. اسے لگتا کچھ ایسا ہے کہ اسرائیل جو بھی کر رہا ہے وہ امریکہ کی سپورٹ سے کر رہا ہے. ہم امریکہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں, اسرائیل ہمارا دشمن ہے, انڈیا ہمارا دشمن ہے, جبکہ اسرائیل امریکہ بیسٹ فرینڈز ہیں. ڈو یو تھنک دیر از اے پرابلم ان دس ٹرائکا سر؟ دیکھیں جی, یہ تو آپ کو کوئی امبیسڈر یا کوئی ڈپلومیٹ بتا سکے گا, لیکن لاجیکلی سپیکنگ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ دل کو لگتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ہاتھی اور ایک کوئی چھوٹا جانور مل کر آپ کی دشمنی کر رہے ہوں, تو آپ کوشش یہی کریں گے کہ ہاتھی کو میں اسے الگ کر دوں تاکہ اس کے ساتھ میں نبٹ سکوں. تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا تھا تو اسرائیل منتظر تھا کہ کب ہمیں شکست ہو اور وہ خوشیاں منائے. جب ابھی اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر تو ہندوستان انتظار کر رہا تھا کہ کب ایران کو شکست ہو اور وہ خوشیاں منائے. دونوں کے امیدوں کے اوپر اوس پڑی ہے, دونوں بڑے پریشان ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد اگر یوں ہی ہمارے ساتھ رہی انشاءاللہ, اور اگر ہم مستعد رہے, تو آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں ایران کا جو بجٹ ہے وہ 1% ہے, اور ہندوستان کے مقابلے میں جو ہمارا بجٹ ہے وہ 10% ہے, یعنی کہ 10 گنا کم ہے, اور ان کا تو 100 گنا کم ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بجٹوں کا کتنی اہمیت ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں مٹیریل کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا. نیپولین نے کہا تھا morale is to material as 3:1, which means material کا ہے ایک مقام, لیکن morale will, اصل میں یہ جنگیں ہوتی کس لیے ہیں؟ اپنے جو بھی اپوزنگ آرمیز ہیں ان کی ول توڑنے کے لیے ہوتی ہیں, اس نیشن کی ول توڑنے کے لیے ہوتی ہیں. تو جن کی استقامت بہت مضبوط ہو ان کو پھر یہ بجٹ کچھ نہیں کہتے.
بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے سر. جزاک اللہ خیر. ویورز پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. سی یو نیکسٹ آن منڈے. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل دین اللہ حافظ.